This is Sharon, and I am from Pratishta Edu, and I will be dealing with the English section of the SSC CGL exam. So, a little about my background. I basically am into HR, but then being a polyglot basically, for those of you who don't know, is a person who can handle multiple languages. Okay, so being a polyglot, I wanted to, and being somebody who's very passionate about teaching, I wanted to somewhat link both of it to teach one language, which is basically English, through another four vernacular languages, which is basically Tamil, Malayalam, Kannada, and Hindi. Okay, so I feel that the best way to learn anything, especially say a foreign language, is by relating to it in whatever capacity we can from our own vernacular languages. And in this pursuit, I would be including, vernacular and age old phrases, idioms, and, very nice and fun and interactive examples like that, which would help us retain things in a better way. Okay. So, Pratishta Edu is located in the cosmopolitan city of Bangalore in a very cosmopolitan culture, and so that is again the reason why we wanted to cater to students across India by offering at least the English language in multiple languages. Okay. Um, so a little about SSC. Now I've given you my background. So a little about SSC. Let me tell you, SSC is a very generous exam that opens its doors to a wide variety of aspirants as young as who have just passed their matriculation. Okay, and it also gives them the privilege of serving the government, serving our nation in respectful positions. Okay. So let me tell you, competition is intense, especially for exams like the CGL exam, because we, fortunately and unfortunately, in terms of competition, are a nation which is thriving in young population, and the number of graduate level pass outs each year is like ever increasing. Okay, so naturally there is like intense and heavy competition for SSC. So, but we will provide that extra edge in terms of the best teaching and assistance and support and whatnot to help you all proceed in an intense, focused, and guided manner. Okay. So before we begin, the class formally, I would just like to begin with a wonderful quote, which basically says that success from failure uh, and discouragement are two of the surest stepping stones to success. Okay, so of course, because there would be a lot of you who are facing a lot of disappointments in life, who have decided to sit for this exam due to maybe the work pressure and layoffs in the corporate sector, who are looking for this, to serve the nation, to widen your purpose in life, to make it meaningful, to contribute to our nation for a social cause, a genuine cause, and things like that. So whatever you are facing right now, trust me, they will definitely take you to success, provided you channelize. Consistency is always the key. We are here to give you the guidance and make sure that we keep you motivated to achieve your goal. Okay, so now without delay, I will just run you through my subject, which is basically how it happens. Cool. Okay, so this is us. Cool. CGL stands for the combined graduate level, meaning graduation is the basic, educational eligibility to sit for these exams. Okay. So the English syllabus, coming to the English syllabus. So the entire English section of SSC CGL rests on three pillars. Okay. The first one is vocabulary. The second one is grammar. And the third one, reading comprehension. As you can see the slide that I've just displayed. Okay. Vocabulary, what exactly is vocabulary? It is, the depth in which we know a certain language. How the command we have over a language. Okay. How many words are we able to identify, make meaning out of? Okay. That is what vocabulary is. Grammar, basically, they are certain rules. Basically, what is grammar? There are certain rules in speaking a language. Got it? There are different ways of addressing people. There are different words that you should use in order to connect few sentences. There are different tenses in grammar.
So that is what their basic rules to make sure that you speak a language flawlessly. Okay. Next is reading comprehension. A very rewarding section, let me tell you. Reading comprehension is basically wherein, see, there are types of questions asked us. One is paragraph from a passage you read, and then there would be about 5 questions which runs from the passage. So if you've understood the passage well, if you've grasped the essence of the passage, you will be able to you will be able to answer those questions. So this is an easily so yeah, this is one section in reading comprehension. There is another section wherein there will be a passage, but then there would be fill in the blanks, and to make meaning out of the passage you should know what word to add, and the rules of that again we will be figuring out in the course of our lectures. And So let me tell you that the third component needs more investment, because beyond what is being taught in class, you would all have to take that extra effort to at least read for 5 minutes a day. Pick out any good reading material. It could be a good book, it could be a magazine, it could be even the online sources and newspapers. Everything is available today online, right? So at least make it a habit to read for 5 to 6 minutes, or at least 10 minutes a day, so that you develop a certain speed in reading, and you also yeah, you also are quick to understand and grasp the essence of a passage. There is also something known as skim reading, but that is for people who are ardent readers. Okay, the minute they'll just take about, say, 1 or 2 minutes to skim 2 3 pages, and by then it's not like they're reading word by word, but just they'll know the key words, what to read, what not to read, and that way they will sort of gauge what the passage is trying to tell. Okay, so I would insist on consistent reading for the third component, because it is very rewarding once you understand it. Trust me, read a passage, 5 questions follow. If you get the passage right, you get the 5 questions right, and that is like what you get, what, two marks for a question. So 10 marks is easily in your kitty. Another thing about this exam is that there are sectional cutoffs, and people most often take the English language for granted, and sometimes they clear with very good scores, because I don't know if there are many institutions out there offering guidance in English language, but then people focus more on general awareness and quant and all of that, and sometimes they score really well in the other sections, but then they fail to make it to even that minimum cutoff that is expected in the English language, and a lot of people fall out of the competition because of that. Okay, so please do not take any section lightly, not just English. Please utilize our course really well. Everybody is doing a good job, be it quant, be it general awareness, whoever. Please utilize it well, and we will make sure that you get where you want to. Okay. um, okay. हिंदी में ये इंग्लिश का सिलेबस जो है एसएससी का, ये तो 3 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है। पहला सेक्शन है कि वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी ये है कि एक भाषा को हम कितने गहराई में हम उसे जानते हैं। ठीक है। क्या ऐसे है कि हम कई शब्दों का उसका मतलब हम ठीक ठाक जानते हैं? क्या हम कितनी गहराई में हम एक भाषा को जानते हैं? हम कितने कंफर्टेबल हैं अलग अलग शब्दों से जो उस भाषा में इस्तेमाल किया जाता है? ये है वोकैबुलरी। ठीक है। अब ग्रामर, सेकंड कंपोनेंट है ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर कई नियम है। ठीक है। हर भाषा में कई नियम होते हैं। उस भाषा को अच्छे से उसका मतलब बोलने का या लिखने के लिए कई नियम का पालन करना होता है। क्या है? जैसे कि हम हिंदी में हाँ, हमारा वो का, के, की, में, पर, को, से, ने, ये सब है ना, ये कहाँ यूज करना है। एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इससे पहले अगर एक शब्द स्त्रीलिंग है तो उससे पहले हम की का इस्तेमाल करते हैं, अगर पुल्लिंग है तो का इस्तेमाल करते हैं। राइट। तो और एक और चीज है हिंदी में, जहाँ की हम ये कहते हैं कि अगर सीता एक, देखिए, सीता एक लड़की का नाम है। ठीक है। सीता इस चीज कही, ये कहते हैं। पर जब हम सीता ने कहते हैं, ने के बारे में, ने के बाद, सॉरी,
हम सीता ने कहा भी कह जाते हैं, ठीक है। ये क्यों हम, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये ग्रामर है, ग्रामेटिकली ये है भाषा को बोलने का तरीका, ठीक है। ये है ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर कई नियम है, ओके। अब तीसरा भाग है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा इनपुट आउटपुट रेशियो जो है सबसे अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही है। पर इसमें एक और हैंग है, वो है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हर रोज हमें रीडिंग हैबिट अपना बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। हर रोज किसी अच्छी इंग्लिश अखबार एक या दो पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए आप आज से एग्जाम तक, या किसी अच्छी किताब उठा के आप एक पेज एक दिन पढ़ लीजिए। ऐसे पढ़ते पढ़ते पहले दिन शायद आपको आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे होंगे, सेकेंड डे आपको कुछ ठीक है पहले से अच्छा लग रहा होगा, फिर आप ऐसे लगातार अगर करते रहोगे तो ऐसा होगा कि आप 1 मिनट पढ़ने से ही आपको एक उसका मतलब क्या, ये क्या सूचना देना चाह रहा है, क्या है ये, इसके बारे में आप अच्छे से समझ लोगे। और इसमें ऐसा होगा कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और उस पैराग्राफ से जुड़े हुए 5 सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेते तो हम आसान से वो 5 सवाल का उत्तर हम दे सकते हैं, जिसका मतलब है कि अब 10 मार्क हमें मिल चुका है ऑलरेडी, क्योंकि हर सवाल 2 मार्क का होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको रोज एक ना एक पैराग्राफ या पेज पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एक और है इसमें, उसे कहते हैं कि पजल टेस्ट। वो क्या है? एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होता है, ठीक है। और अगर हम अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं तो हम उसे क्या 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 फिल करना है वहां, वो हम समझ जाएंगे, ठीक है। ये है पजल टेस्ट, ठीक है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಜಿಯಲ್ಲಿರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಲೆಬಸ್ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಭಾಷೆನ ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ. ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಲೆವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್, ಅದು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀನು, ಅವಳು, ಅವನು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಅವರು, ತಾವು, ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆನಲ್ಲೂ ಇರೋ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು, ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದೇ ಗ್ರಾಮರ್. ಈಗ 3ನೇ ವಿಭಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಏನು? ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸರಿನಾ? ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 5, 6 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಬರೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆದ್ರೂ ದಿನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇವಾಗಿಂದಾನೆ. ನಾವು ದಿನ ಓದ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸದೆ ದಿನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಿನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಓದೋ ಟೈಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೇಲೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಂದ ದಿನ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಓದಿದ್ರು ಸಾಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 10 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಜಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನು? ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫೇ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ஓகே. தமிழில் இங்கிலீஷ் சிலபஸ் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல்ல வந்து இங்கிலீஷ் சிலபஸ் 3 பாகங்களாக செப்பரேட் ஆயிருக்கு. ஓகே. இது த்ரீ பில்லர்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம். சரியா? இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காம்பனண்ட் என்னன்னா ஒகேபுலரி. ஒகேபுலரினா என்ன? ஒகேபுலரினா ஒரு பாஷையை நம்ம எவ்வளோ ஆழமாக நம்ம புரிஞ்சிருக்கோமோ. சரி, இப்போ நான் தமிழ் பேசுகிறேன், என்னோட தமிழில் இப்போ நான் நிறைய வேர்ட்ஸோட அர்த்தம் எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதோட அர்த்தம் எனக்கு தமிழ் ஒகேபுலரி நல்லா இருக்குன்னு. சரியா? இப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் இருக்குது தமிழில், ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான் இருக்கும். ஸோ எத்தனை கேட்டாலும் நம்மளுக்கு இது தெரியும், சரி இது தெரியும், இது ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தான், அப்படியும் சொல்லலாம் இப்படியும் சொல்லலாம். அப்படி நம்ம எவ்வளோ தமிழை ஆழமாக தெரிஞ்சிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒகேபுலரி நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே. ரெண்டாவது காம்பனண்ட் வந்துட்டு கிராமர். கிராமர் என்னது? கிராமர்னா அது ஒரு சில ரூல்ஸ். ஒரு பாஷை பேசுறதுக்கும் சில சில நியமங்கள் இருக்குது, சில ரூல்ஸ், சில சட்டங்கள் இருக்குது. ஓகே. அது இப்போ நம்ம தமிழில் கிராமர்னா என்ன ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ தமிழில் எப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு மரியாதை கொடுத்து பேசுனா நம்ம அவன் இவன்னு பேச மாட்டோம். அவங்க, நீங்கள், வாங்க, போங்க, இப்படி தான் பேசுகிறோம். ஓகே. ஸோ அதுதான் ரூல்ஸ். ஓகே. அதுதான் கிராமர். கிராமர் ஒரு பாஷையை நம்ம மிஸ்டேக் இல்லாமல் பேச அதை பயன்படுத்திக்க கிராமர் வந்து நம்மளை கைடு பண்ணும். அதுதான் கிராமர். ஓகே. மூன்றாவது ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் உண்மை சொல்லணும்னா இது ரொம்ப ஸ்கோரிங்கான ஒரு ஏரியா. சரியா? இதில் வந்து ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த பேராகிராஃப் சம்மந்தமாக ஒரு 5 கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போது இந்த பேராகிராஃபை படித்து அந்த 5 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி. ஆனால் அது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை, சொல்கிற அளவுக்கு சுலபம் இல்லை. அதோட ஆன்சர் தெரியணும்னா பேராகிராஃபை முதல்ல நம்ம நல்லா புரிஞ்சிருக்கணும். பேராகிராஃப் என்ன கேட்குது, என்ன சொல்ல விரும்புகிறாங்க பேராகிராஃபில், அது தெரியணும்னா நீங்கள் டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு பேஜ், ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு பேராகிராஃப் இல்லை நல்ல ஒரு புக்கோட ஒரு பேஜ் டெய்லி நீங்கள் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். சரியா? இப்படி டெய்லி நீங்கள் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி படித்தா கூட உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். சரி, இது கன்க்ளூஷன் என்ன, கடைசியில் இந்த பேசேஜ் என்ன சொல்லுதுன்றது புரிஞ்சிடும். அதே நம்மளுக்கு இந்த படிக்கிற பழக்கம் இல்லைன்னா நம்ம 4-5 வாட்டி படிக்க வேண்டியதாக போயிடும். அது கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கும். ஒரு கொஸ்டினுக்கும் மறுபடியும் போய் பேசேஜ், ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு வாட்டி பேசேஜை படிச்சுட்டு ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணணும். ரெண்டாவது கொஸ்டினில் திருப்பி மறந்துருப்போம், திருப்பி போய் அந்த பேசேஜ் இன்னொரு வாட்டி படிக்கணும். இப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா டைம் ஓடிடும். ஏன்னா எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லையும் வந்து டைம் வந்து ஒரு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஃபேக்டர். நம்மளோட நாலேஜ் மட்டும் இல்லை, அந்த நாலேஜை நம்ம கம்மி டைமில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னு தான் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. சரியா? ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப ரிவார்டிங்கான செக்ஷன், ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும். கிளாஸ் அஃப்கோர்ஸ் நம் பெஸ்ட்டாக எது வேணுனாலும் உங்களுக்கு செய்வோம். ஆனால் அதை மீறி நீங்கள் அந்த ஒரு 10-15 மினிட் டெய்லி நீங்கள் அந்த ஒரு எஃபர்ட் போடணும். ஓகே. இதில் வந்து இன்னொரு காம்பனண்ட் இருக்குது, அது வந்து பசில் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. பசில் டெஸ்ட்னா என்ன? இப்போ ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஆனால் அதில் அங்கே இங்கே பிளாங்காக விட்டுருப்பாங்க, அது நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது ஃபில் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிராமர் தெரிஞ்சிருக்கணும், பாஷை எப்படி பயன்படுத்திக்கிறதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? ஸோ இந்த 3லையும் நான் சொல்லுவேன் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்ச ஏரியா. பட் அதில் ஸ்கோர் பண்ணோன்னா நீங்கள் ஒன்று வீட்டில் படிக்கணும், இன்னொன்று கிராமர் அண்ட் வொக்காபுலரி கரெக்டாக இருக்கணும். ஓகே. മലയാളത്തിൽ സോ ഇംഗ്ലീഷ് സിലബസ് SSC CGLന്റെ 3 ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ കോമ്പണന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൊക്കാബുലറി. വൊക്കാബുലറി എന്താണ്? വൊക്കാബുലറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഭാഷയെ എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് അറിയാവോ, എത്ര അധികം നമ്മളൊരു ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ. പല 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 വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ ഓരോ ഭാഷകളിൽ, അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം അറിയാവോ എന്നുള്ളതാണ് വൊക്കാബുലറി. ഓക്കെ. ഇപ്പം ഞാൻ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സ്പഷ്ടമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് പല വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥം എനിക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് എൻ്റെ വൊക്കാബുലറി വളരെ നല്ലതാണ് മലയാളത്തിൽ. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാമർ. ഗ്രാമർ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച പലർക്കും. പക്ഷേ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് പലർക്കും ഇതൊന്നും ചിലപ്പം അത്ര ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. സോ ഗ്രാമർ എന്താണ്? ഗ്രാമർ ചില നിയമങ്ങളാണ്.
ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും ഓരോ നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരാളെ ഒരുപാട് മതിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ പോ വാ എന്നൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ, അല്ലെ അങ്ങേയറ്റം മതിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ താങ്കൾ, വരൂ, കഴിക്കൂ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അത് ചില നിയമങ്ങളാണ്, ഓരോ ഭാഷയിലും ഉള്ള ചില നിയമങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാമർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷേൻ്റെ ഓരോ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തേതെന്ന് വെച്ചാൽ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. എന്താണ് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ? ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാണ്, വളരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചധികം പരിശ്രമം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാസേജ് തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, അത് വായിച്ചിട്ട് അത് സംബന്ധമായിട്ട് ഒരു 5 ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. ആ 5 ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പാസേജ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ പാസേജ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അത് എന്നും വായിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം വായിക്കുന്നുവോ, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് പോകുമ്പം, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് തലയിൽ കാര്യങ്ങൾ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തലയിൽ നിന്നോളും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പാസേജ് ഒന്ന് വായിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും പാസേജ് വായിച്ചത് മറന്നു, പിന്നെയും നമ്മൾ പോയി വായിക്കും, പിന്നെയും എഴുതും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് സമയമാണ് പോകുന്നത്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ SSC CGL അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സാംസും ഒരു ടൈം അനുസരിച്ച് പോകുന്ന എക്സാംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എത്രത്തോളം അറിയാവുന്ന മാത്രമല്ല, അറിയാവുന്നത് നമ്മൾ എത്ര കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ നമ്മളത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൂടിയാണ് അവരിതിൽ നോക്കുക. അപ്പം ഇതിന് വേറെ ഒരു കുറുക്ക് വഴിയുമില്ല. എന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മാസികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറുടെയോ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ വായിച്ചു തുടങ്ങണം എന്നായിരിക്കും എൻ്റെ ഉപദേശം. ഓക്കെ, coming back to English, so this is what I have explained about the overview of the syllabus. Now let's delve into each component a little in detail. Okay, yeah, so vocabulary. Let me take you through what exactly is the demand of vocabulary. So yeah, one word substitution. Okay, so there would be 2 questions asked on it, which basically means if you get it right, if you work, if you put in a bit of effort, 4 marks are easily in your kitty. Okay, what exactly is one word substitution? This also again hints at how much we know the language. Supposing the one who doesn't believe in God, if you have to mention it like this, it's quite long. Rather, if I say atheist, it is well understood, right? Atheist is a person who doesn't believe in God. So we would be exploring multiple examples from previous year papers, not just of SSC CGL, but other demanding exams of the same level of toughness to tackle questions. And I will also be including questions from other sources to target the level of toughness in questions that can be asked under the one word substitution section. Okay, so I feel if you follow my classes well, you can easily get 4 marks out of this. Okay, हिंदी में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वो ये है कि एग्जाम्पल बताया जाए तो जो भगवान या ऐसे परमात्मा में भरोसा नहीं रखते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? नास्तिक। सिर्फ नास्तिक अगर हम कहे तो ये तो क्लियर है कि नास्तिक का मीनिंग क्या है, ये क्लियर है। ठीक है, तो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लंबी लंबी बातों में कहने से अलावा हम एक शब्द में जो भी कहना चाह रहे हैं हम कह रहे हैं। ठीक है, नास्तिक का मतलब क्या है? जो भगवान या परमात्मा या जो भी जिसमें भरोसा नहीं रखते वो है नास्तिक। ठीक है, तो ये हम अलग अलग पिछले साल के भी क्वेश्चंस और सेम लेवल ऑफ टफनेस एसएससी सीजीएल का जो लेवल है उसी लेवल के काफ़ी सारे एग्जाम्स का जो पेपर्स में से मैं ऐसे सवालों को उठा के आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, और इसके अलावा अलग से भी जो इसमें नहीं है, अलग से भी मैं इसी लेवल ऑफ टफनेस से बाहर से भी लेके आके आपको मैं सिखा दूंगी। और अगर आप मेरे क्लासेस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप आसान से इसमें 4 मार्क पा सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है और अगर दोनों सही होने पे आपको मिलेगी 4 मार्क। कन्नड़दल्ली
ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿನಲ್ಲಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಅವನೊಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಅದೇ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ SSC CGLದು ಹಳೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದಾನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SSC CGL ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, SSC CGL ಲೆವೆಲ್ ಟಫ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕಡೆ ಏನೇನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯುನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟಫ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನು ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರೋ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ 4 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, தமிழில் வொக்காபுலரியில் முதல்ல வர்றது ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன். ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன்னா என்ன? இப்போ நம்ம ரொம்ப பெருசாக பேசுகிறத விட, அவன் இப்போ கோயிலுக்கு போக மாட்டான், அவன் கடவுளில் நம்பிக்கை வச்சுக்க மாட்டான், அவன் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறத விட அவன் ஒரு நாத்திகர்னு சொன்னால் அது புரிஞ்சிடும் இல்லையா? நாத்திகர்னா என்ன? கடவுளில் நம்பிக்கை இல்லாத ஒருத்தன், சரியா? ஸோ இதுதான் ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நிறைய இப்போ SSC CGLே முன்னாடி கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கிற பேப்பர்ஸோட கொஸ்டின்ஸ்லேருந்தெல்லாம் இந்த ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷனில் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நாங்கள் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அது இல்லாமல் இப்போ SSC CGLோட அதே லெவலில் மற்ற ஏஜென்சிஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கிற எக்ஸாம்ஸ்லேருந்தும் இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து நாங்கள் அதுவும் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இன்டர்நெட்லேருந்தும் இப்போ எக்ஸாம்ஸில் மட்டும் இல்லை, இன்டர்நெட்டில் இதே லெவல் ஆஃப் டஃப்னஸில் இருக்கிற வேறு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷனில். நீங்கள் இந்த கிளாஸஸை நல்லா கேட்டீங்கன்னா ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷனில் வர 2 கொஸ்டின்ஸுமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கரெக்டாக வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி வந்தால் உங்களுக்கு 4 மார்க்கு கண்டிப்பாக கிடைச்சிடும். ஓகே, മലയാളത്തിൽ വൊക്കാബുലറിയിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ നീളത്തിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് പലതും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വൺ വേർഡ്. വൺ വേർഡിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, പകരം വെക്കുക, ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് പകരം വെക്കുന്നത്. സോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം അവൻ അമ്പലത്തിൽ പോവാറില്ല, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാറില്ല, മറ്റേ പൂജ ചെയ്യാറില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും അവനൊരു നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ലെങ്തി ആയിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാളും നിരീശ്വര വിശ്വാസി ഒറ്റ വാക്കിൽ അവനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാവും അല്ലേ? അതാണ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ SSC CGL മുമ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ SSC CGLന്റെ അതേ ലെവലിലുള്ള വേറെ സർക്കാർ എന്തൊക്കെ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിലും പുറത്തുനിന്ന് നല്ല ബുക്സൊന്നും പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റിനും ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് SSC CGLന്റെ ലെവലിൽ എത്രത്തോളം വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ കോഴ്സ് തന്നെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം 4 മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഇംഗ്ലീഷ്, the next component is idioms and phrases. So what are idioms and phrases? So basically, see, idioms and phrases, again there would be 2 questions, and again you can expect about 4 marks in this. Okay, same 4 marks. What exactly is an idiom? Idiom is basically a group of words which may not mean what they say. Okay, example, I was over the moon. By saying I was over the moon, I am basically trying to convey an emotion. It doesn't mean that I have landed on moon. Sorry. So that is what idioms are. Idioms are a group of words. They don't always mean exactly what they say. Okay. So here again we will be discussing multiple idioms of the level of toughness of the SSC CGL exam. Okay. हिंदी में सेकेंड कंपोनेंट है जो वोकैबुलरी में है वो है idioms and phrases. idioms क्या है? idioms
ऐसे कोई शब्द है जो मतलब जो दिखता है वो ऐसा नहीं होता है। अगर उदाहरण मैं कहूँ तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये काफी पॉपुलर इडियम है, आपने सुना होगा बचपन से। क्या है इसका मतलब? ये नहीं कि एग्जैक्टली ये कह रहे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका मतलब ये है कि ज्यादा दिखाने वाले या ज्यादा बोलने वाले उनमें शायद उतना जो कंटेंट है वो नहीं है, या उतना जो जितना दिखा रहे हैं उतना तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये है इडियम्स। ठीक है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತೀವೋ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಿರೋ ಕೊಡ ತುಳುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಲಿಟ್ರಲ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಿರೋ ಕೊಡ ತುಳ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ ಇಡಿಯಮ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಈ ಈಗ ತುಂಬಿರೋ ಕೂಡ ತುಳ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಇಡಿಯಮ್ಸು. ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ. தமிழ்ல வொகாபுலரியோட ரெண்டாவது பாகத்துல வந்து நம்மளுக்கு இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் இருக்கு. இடியம்ஸ்னா என்ன? இடியம்ஸ்னா ஒரு சில வார்த்தைகள், ஆனா அது வந்து அது எப்படி இருக்கோ அதை மீறி அது வேற ஒரு அர்த்தத்தை சொல்ல விரும்புது. இப்போ தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா, கொலிக்கிற நாய் கடிக்காதுன்னு. நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து கேட்டு வரோம் இது. ஸோ அதோட அர்த்தம் கொலிச்சின்னு வர நாய் எப்பவுமே கடிக்கவே கடிக்காதுன்னு இல்லை. ஆனா இப்ப ரொம்ப தெரியும்னு காமிச்சுக்கிறவங்க இல்ல, ரொம்ப பணக்கார மாதிரி வாழுறவங்க அவங்கள காமிக்கிற அளவுக்கு எதுவுமே இருக்காதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ இடியம்ஸ்னா இதுதான். சில வார்த்தைகள் எழுதி வச்சிருக்கோம், ஆனா அதையும் மீறி அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். அது என்ன எழுதி வச்சிருக்கோ அப்படியே நம்ம ஒன்றும் அது அர்த்தமா எடுத்துக்க வேண்டாம். அது வேற ஏதோ ஒரு காரியத்தை ஒரு விஷயத்த சொல்ல விரும்புது. ഓക്കെ, മലയാളത്തിൽ വൊക്കാബുലറിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ആണ്. ഇഡിയംസ് എന്താണ്? ഇഡിയംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില വാക്കുകൾ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് ആ വാക്കുകൾ പറയുന്നതിനപ്പുറം ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. അത് കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടി, ഉദാഹരണത്തിന് കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കില്ല എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ കുരച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പട്ടി ഒരിക്കലും കടിക്കില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഒരാള് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുള്ള പോലെ കാണിക്കുന്ന ഒരാള്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അറിയാവുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ എപ്പോഴും സ്വന്തം പൊക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, മനുഷ്യർക്ക് പണ്ട് മുതലേ ആൾക്കാർ പറയലുണ്ട് അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അധികം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഒരുപാട് ഉള്ളതുപോലെ കാണിക്കുന്നത്. സോ അതാണ് ഇഡിയംസ്. ചില വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ചില വാക്കുകൾ, പക്ഷെ അത് പറയുന്നതിനപ്പുറം അത് വേറൊരു അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇഡിയംസ്. ഓക്കെ, coming to phrases, coming back to English and coming to phrases, what exactly are phrases? Phrases are a group of words that have incomplete meaning. Okay, another thing is there is no subject and there is no verb. Okay, incomplete meaning, no subject, no verb. Okay, so for example, say by the sea. By the sea doesn't have a subject, doesn't have a verb, right? This is, it also looks incomplete. It's just a group of words. Of course it makes meaning, but there's no subject as such, there's no verb as such. That is what a phrase is. Always when you read by the sea, you would want to read something more about it. No, this doesn't look something, okay, by the sea and something else would probably complete it. So it looks incomplete. It probably has meaning as well, but it's not complete meaning. And another important factor is it should not have a subject, it should not have a verb. Okay, हिंदी में फ्रेज क्या है? फ्रेज एक ऐसे सेंटेंस या एक शब्द, कई शब्द है फ्रेज में, पर वो कभी पूरा नहीं लगता है. ठीक है, अगर हम ये कहें कि समंदर के किनारे, ठीक है, या नदी के किनारे. नदी के किनारे क्या, ये पूरा नहीं लग रहा है ना. इसके नदी के किनारे शायद सीता बैठी थी,
ऐसा कुछ अगर कहे तो पूरा लग रहा है, पर सिर्फ नदी के किनारे कहे तो इसमें तो हाँ मतलब हम जान सकते हैं, पर इसके आगे पीछे कुछ नहीं है और इसमें से वो पूरा फील कभी नहीं आता है। ठीक है। अम, एक और नियम है फ्रेजेस में। फ्रेज क्या है, उसमें ना सब्जेक्ट होनी चाहिए ना वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक एक सेंटेंस का एक मेजर भाग है। जैसे अगर मैं ये कहूंगी कि अम, अ, रीटा नाच रही थी, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, रीटा, क्योंकि किसके बारे में हम बोल रहे हैं, रीटा के बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक है, रीटा कुछ कर रही है तो रीटा बनी सब्जेक्ट। ठीक है। वर्ब क्या है, अब रीटा नाच रही है, अब नाचने में एक एक्शन जनरेट हो रहा है, एक एक्शन है, वो है वर्ब। ठीक है। अम्म, ठीक है, तो एक फ्रेज में ना सब्जेक्ट होनी चाहिए ना वर्ब और इनकम्प्लीट दिखनी चाहिए, तभी तो वो फ्रेज है। ठीक है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು, ಕೆಲವು ಪದಗಳು, ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು, ಬಟ್ ಅದು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸು ಒಂಥರ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಈಗ ಆ, ಆ, ಸಮುದ್ರದ ಇಲ್ಲ ನದಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ, ನದಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನದಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಮುಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿರೋ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇರಬಾರ್ದು ವರ್ಬು ಇರಬಾರ್ದು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವೋ, ಈಗ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೆ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ಲೋಹಿತ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಹಿತ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಲೋಹಿತ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಹಿತ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಲೋಹಿತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓದೋದು ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ವರ್ಬ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ವರ್ಬ್ ಎರಡು ಫ್ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಫ್ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಇದೇ ಫ್ರೇಸು. அது ஹிந்து முந்து ஏனாದರೂ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ. ஓகே. தமிழில் ஃப்ரேஸ்னா என்ன, ஃப்ரேஸ்னா ஒரு சில வார்த்தைகள், ஆனால் அது கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி நம்மளுக்கு தோணாது, சரியா. இப்போ கடல் தீரத்துல நம்ம சொல்லுவோம், ஆனா கடல் தீரத்துல என்ன, ஓகே அது அர்த்தம் நம்மளுக்கு புரியுது, ஆனா அதை சேர்த்து இன்னும் கடல் தீரத்துல நம்ம படுத்திருந்தோம், இல்ல நம்ம உட்கார்ந்துருந்தோம், இல்ல நம்ம விளையாடி இருந்தோம்னு சொன்னா அதுல ஒரு கம்ப்ளீஷன் இருக்கு. ஆனா இதுல அந்த கம்ப்ளீஷன் வர மாட்டேங்குது. ஓகே, அதுதான் ஃப்ரேஸ். ரெண்டாவது காம்பனன்ட்னா, ஒரு ஃப்ரேஸ்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடாது, ஒரு வேர்ப் இருக்கக்கூடாது, சரியா. சப்ஜெக்ட்னா என்ன, ஒரு சென்டென்ஸ்ல நம்ம அந்த சென்டென்ஸ் யாரை பத்தி, ஒரு ஒரு மனுஷனை பத்தியோ இல்ல ஒரு மிருகத்தை பத்தியோ இருந்தா, இப்போ நாய் ஓடிடுச்சுன்னு சொன்னா அந்த ஒரு சென்டென்ஸ்ல நாய் சப்ஜெக்ட், ஏன்னா நாயை பத்தி பேசுறோம், நாய்க்கு தான் அங்க முக்கியம், சரியா. ஓடுறது, ஓடுறதுன்னா வேர்ப், ஒரு ஆக்ஷன் வர்றது தான் வேர்ப். நாய் ஓடுறதுன்ற சப்ஜெக்ட் இருக்கு, வேர்ப் இருக்கு. ஸோ அது ஃப்ரேஸா வராது. ഓക്കെ. മലയാളത്തിൽ എന്താണ് ഫ്രേസ്, ഫ്രേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില വാക്കുകൾ പക്ഷേ അതിലൊരു ഒരു കംപ്ലീഷൻ, ഒരു പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പം എന്താ, കടൽ തീരത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. കടൽ തീരത്ത് എന്ത്, ഇപ്പം കടൽ തീരത്ത് അവര് പരിചയപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ കടൽ തീരത്ത് അവര് ഇരുന്ന് കളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പം അതിലൊരു പൂർത്തിയായ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വെറുതെ കടൽ തീരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിലൊരു ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഇല്ല, അല്ലേ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഒരു വേർബ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗമോ അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഒരു ബുക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഗ്ഗാണെങ്കിലും എന്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും അതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ഇപ്പം പൂച്ച പാല് കുടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ പൂച്ചയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, പൂച്ചയാണ് സബ്ജക്റ്റ്. കുടിച്ചു, ഓക്കെ, പൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഓടി, പൂച്ച പാല് കുടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച ഓടി എന്ന് പറയുമ്പം ഓട്ടം, കുടിക്കല്, കഴിക്കല്, ഇതിലൊക്കെ ഒരു ആക്ഷൻ വരുന്നില്ലേ. സോ ഇതാണ് വേർബ്. ഒരു ആക്ഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അതാണ് വേർബ്. അപ്പം ഫ്രേസിൽ
സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, വേർബ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിലുപരി ഫ്രേസ് എന്താണ്, പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്, പൂർത്തീകരിച്ചൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഫ്രേസ്. ഓക്കെ. Coming back to English, third component of vocabulary, synonyms. What are synonyms? Synonyms are basically different words which probably have the same meaning. Okay. Supposing I say, okay, there would be difference between, say, pretty, graceful, beautiful, and all of that. But basically, they all hint at something that is visually appealing, right? Basically, in a very basic or broad sense, it hints at something that is visually appealing. So probably if they ask you a question, what is, close to, say, hardworking, there would be, probably there would be words like determined, lazy, and things like that. So are you able to choose something that sounds nearest to that? That is what is a test of synonyms. Synonyms, again, 2 questions could be expected, and you can expect about 4 marks from here. Okay. हिंदी में क्या है सिनोनिम्स? सिनोनिम्स ऐसे शब्द है जो कई शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक ही होता है, ठीक है? जैसे कि खूबसूरत, सुंदर, ये सब इन सब शब्दों में मतलब उसका अर्थ लगभग एक जैसे ही है, ठीक है? वो है सिनोनिम्स. और इसमें भी 2 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 मार्क आप इसमें आसान से ले सकते हैं, ठीक है? अब जैसे कि बताया जाए कि एक और उदाहरण दूं तो कष्ट अगर पूछा जाए, कष्ट, इसका सिनोनिम क्या है? आसान, संघर्ष, या और कुछ 2 किसी वर्ड अगर बताया जाए तो आप कौन सा चूज करेंगे? आप संघर्ष चूज करेंगे, राइट? तो वो है सिनोनिम. तो इसमें हम अगर भाषा को अच्छे से जानते हैं तो हम आसान से समझ सकते हैं कि अच्छा, कष्ट और संघर्ष में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का लगभग एक ही मीनिंग है. तो ये हम समझ सकते हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ भी हम एसएससी सीजीएल के लेवल में काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे और इस क्लासेस में से ही आपको दोनों क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे आप, ठीक है? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಿಭಾಗ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪದಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ 2 ಪದ ಅದಕ್ಕೊಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟ, ಪ್ರಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನೋನಿಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ, ಸುಲಭ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅದ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಪದಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದೇ, ಇದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, 4 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ತರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 മാർക്ക് ആറാമാക്കി സിഗ്ಬೋದು. ഓക്കെ. മലയാളത്തിൽ സിനോണിംസ് എന്താണ്? സിനോണിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില വാക്കുകൾ, ഇപ്പോൾ പല വാക്കുകളുണ്ട് എല്ലാ ഭാഷയിലും. അതിൽ ചില വാക്കുകൾക്ക് ഒരേ അർത്ഥം ഉണ്ടാവുന്ന പല വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ഏകദേശം ഒരേ അർത്ഥം തരുന്ന ചില വാക്കുകളാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് സിനോണിംസ്. ഇപ്പം വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ സിനോണിം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുഖം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രയാസം, കാരണം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പ്രയാസത്തിലും കഷ്ടത്തിലും വലിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മുടെ സിനോണിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിനോണിംസ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സസിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സാംസിന് സിമിലർ ലെവൽ ഓഫ് ടഫ്നെസ്സിലുള്ള പിന്നെ പണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും സിനോണിംസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 മാർക്ക് എളുപ്പം വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. Coming back, the 4th component of vocabulary, antonyms. What exactly are antonyms? Antonyms are opposites, exact opposites of something, that we are trying to say. Supposing polite, rude. Now those are antonyms. Got it? Antonyms are the opposites. Hindi mein
एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स जो किसी अगर एक शब्द मैं कह रही हूँ उसका ठीक विपरीत क्या है, वो है एंटोनिम। अगर मैं ये कहूँ कि सुंदर, तो उसका एंटोनिम क्या हो सकता है? कुरूप। ठीक है, क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाएगा कि सुंदर और चार ऑप्शंस, खूबसूरत, अम, अ, कुरूप और ऐसे दो ऑप्शंस दे सकते हैं। और अगर हम इसका डिमांड एंटोनिम का मतलब समझते हैं और अच्छे से अगर हम भाषा समझते हैं तो हम आसान से ये टैकल कर सकते हैं, जो ऑपोजिट जो है हम उसे टैकल कर सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में एक काफ़ी ज़्यादा एंटोनिम्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि नोबल, नोबल नाम का एक शब्द है, ठीक है, पर उसका एंटोनिम जो है वो इग्नोबल है। लोग सोचेंगे कि अननोबल है, ये है वो है, पर नो, इग्नोबल है। तो इसी लेवल का हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लास में, जिससे आप कई सारे एंटोनिम्स तक आप एक्सपोज हुए होंगे और आप अच्छे से ठीक ठाक आप टैकल कर पाओगे। ठीक है, इस क्लासेस हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका ये दो क्वेश्चन भी सही होने का पॉसिबिलिटी है और 4 मार्क आप आसान से इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪದದ ವಿಪರೀತ ಏನಿದೆಯೋ, ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟತನ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಾವು ತುಂಬ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸಿಂದ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿನೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಆಂಟೋನಿಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಗ್ನೋಬಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ஓகே, தமிழில் ஆன்டனிம்ஸ்னா என்ன? ஆன்டனிம்ஸ்னா ஆப்போசிட்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ, ஒரு வேர்ட் சொல்கிறோமோ அதுக்கு அப்படியே அது விருத்தமாக என்ன வருதோ அதுதான் ஆன்டனிம்ஸ். இப்போ நல்லதுன்னு சொன்னால் கெட்டதுன்னு வரும் ஆன்டனிம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம நிறைய, இது ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கிறது தான் நல்லது கெட்டதெல்லாம். ஆனால் நம்ம சிஜிஎல் லெவலில் இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்காக நாங்கள் முன்னாடி நடந்திருக்கிற எக்ஸாம்ஸோட பேப்பர்ஸ்லேருந்தும், அப்புறம் மற்ற இப்போ யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் இருக்கட்டும், இல்லை பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ்லேருந்தெல்லாம் சிஜிஎல் லெவல் டஃப்னஸ் வர கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லேருந்து ஆன்டனிம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி நீங்கள் அதை கரெக்டாக நீங்கள் இந்த கோர்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த 2 கொஸ்டினும் கரெக்டாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதில் நீங்கள் 4 மார்க் ஆறாமல் ஈஸியாக நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? മലയാളത്തിൽ എന്താണ് ആന്റോണിം? ആന്റോണിം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൻ്റെ നേരെ എതിര് എന്താണ് ഉള്ളത്, നേരെ തിരിച്ചുള്ള വാക്ക് എന്താണ്? ഇപ്പം എന്താണ് ലാഭം, അതിൻ്റെ ആന്റോണിം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നഷ്ടം, അതാണ് ആന്റോണിം. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 2 പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സ് നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, വേറെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നും, പിന്നെ SSC CGL മുമ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന സംഭവമാണ്. 4 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ കിട്ടും ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു കോഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ. ഓക്കെ, so next is fill in the blanks. Coming back to English, so fill in the blanks again, 1 to 2 questions. It could be from ranging from the level of say moderate to tough. So to fill in the blanks, you would have to know your grammar really well, because vocabulary and grammar would play a very important role. So this again, 1 to 2 questions. We will practice a lot of examples. We'll pick out questions from multiple sources and we'll practice it really well, so that, and we'll make sure that every aspirant sitting through this course at least gets 4 marks in this, depending on how many questions are asked. But by teaching you the rules of grammar and multiple other rules well, we will make sure that you are able to tackle this well. So fill in the blanks, I don't think I have to explain it in other languages, it is evident.
Spelling mistakes. Okay. 1 to 2 questions. Now, this is a section wherein I personally have faced it, wherein sometimes I sit for an exam, back in my school days, and I used to be like, oh, I definitely know this, but then I would face confusion in very small things, like, say, tomorrow, what is right? Sorry, there is a mistake here. Let me quickly correct it. Okay, so basically the wrong spelling error in PPT. It's supposed to be having two M's. Okay, the wrong spelling. Like tomorrow, this is something that we use so regularly that we take it for granted. Okay. So there would be a couple of spellings given, and they'd be like choose the right spelling. But sometimes everything may appear right because we use it so frequently. So for this, what I'd say is always, while you're reading a passage, also make sure that you look at certain spellings twice, because we would even go wrong with such basic spelling sometimes as their. It's their house. Okay, we would have a confusion. Is it Thier or is it Their? You know so and another example is, say, definition. This was, I think, asked in the 2016 or 17 paper, if I'm not wrong. You can see it here. People get confused because they don't pronounce it right. Definition, this is the wrong spelling. Definition, this is the correct spelling. People get it wrong because firstly they don't pronounce it well, secondly they just overlook a lot of words and don't literally go into the meaning of it. Okay, so this I would definitely insist on, pronouncing words right firstly, and secondly, uh, reading with caution, always stopping by whenever there is I and E in a word, somewhere there tends to always be a confusion. So I would insist or look into it, pronounce it well, look twice look twice into words, say supposing caution or fusion. Always look wherever there are these sorts of pronunciation, look for S and T. Whenever there's I and E, always try to pronounce it well firstly, and secondly look for the order. Should it be I first, should it be E first, how it is spaced? Because here also, if you do this well, you can get 4 marks easily into your kitty, because again 1 to 2 questions is definitely expected every year out of this. Okay, हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स तो हम ये बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि हम टुमारो, राइट, ये सब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हम इसका स्पेलिंग का भी कभी ध्यान नहीं देते. ठीक है, अब देखिए टुमारो का स्पेलिंग कभी कभी ऐसा दिया जाता है कि क्या है सही स्पेलिंग, TOMMRROW या टुमारो. देखिए अब ये गलत है, अगर इसमें एक्चुअली इसमें 2 M आनी चाहिए, तो ये तो मेरा मिस्टेक है पीपीटी में. पर हम कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा सही है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं कि हम ऐसा सोचते भी नहीं है कि इसमें से भी एक सवाल आ सकता है. ठीक है, और डेफिनेशन, अब एक और, ये 2 स्पेलिंग्स दी गई है यहाँ, डेफिनेशन और डेफिनेशन. तो कैसे हम इसे सही करें? पहला ये है कि हम अच्छे से इसका उच्चारण करना है. अच्छे से प्रोनाउंस करने से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हट जाता है. ठीक है, ये तो आई थिंक 2016 में या 17 में ये पूछा गया था ये सवाल. और कई काफ़ी लोगों ने डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन हिंदी में जब बोलते डेफिनेशन है बोलते, ऐसे डेफिनेशन सही लग रहा है क्योंकि सही लगेगा ये सब. ठीक है, ऐसे बोलने में ज़्यादा, देखने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग सकता है, बोल के देखे तो हाँ डेफिनेशन इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है. पर ठीक ठाक उच्चारण करना. और ऐसे भी है कि जहाँ टी और एस, जहाँ जैसे कि फ्यूजन, कॉशन, ऐसे वर्ड्स जो है 2 बार देख लीजिए कि टी है या एस है, क्योंकि फ्यूजन में एस आता है, कॉशन में टी आता है. ठीक है, तो ये एक और जहाँ वर्ड्स रिपीट हो, अल्फाबेट्स रिपीट होता है, जैसे कि टुमारो में आर 2 बार आ रहा है पर एम 2 बार नहीं आ रहा है, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बार आप स्पेलिंग्स का भी ध्यान थोड़ा सा रख लीजिए, क्योंकि ये एक भाग है इसमें. ठीक है, और जहाँ आई और ई दोनों एक एक वर्ड में, एक शब्द में अगर दोनों आ रहे हैं, तो उसका भी ऑर्डर एक बार समझ लीजिए, आई पहले आनी चाहिए या ई. क्योंकि जब तीफ हम बोल रहे हैं तीफ, तो आई है ई है, पर कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि THEIF या THIEF. ठीक है, पर दोनों सही लग रहे हैं, इसमें प्रोनाउंसिएशन की ज़्यादा एम्फोसिस नहीं है, पर क्या है, स्पेलिंग अच्छे से देख लेनी चाहिए. ठीक है,
तो किसी भी चीज़ को लाइटली मत लीजिए। स्पेलिंग्स का भी एक दो बार देख लीजिए, लिख के देख लीजिए, एक बार अपने माइंड में उसे विजुअलाइज कर लीजिए। और ये कॉमन कॉमन मिस्टेक्स यहीं पे होती है, टी और एस और जेड और आई ई, या जहाँ दो अल्फ़ाबेट रिपीट, जैसे कि फिजर, प्रेशर, तो ये सब डबल एस आ रहा है, फिजर में भी डबल एस आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सिंगल या डबल, क्योंकि बोलने में ज़्यादा उसमें कुछ लगता नहीं है हमें, पर जब लिखने पे स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸು ತಪ್ಪಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಟುಮಾರೋ, ನಾಳೆ, ಇವತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟುಮಾರೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ TO ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ TOMMORROW. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಮ್ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಎಮ್ ಇಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಎಮ್ ಡಬಲ್, ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಈಗ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 2016ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ದಿನ ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿದು, ಸೊ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚೂರು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಷನ್, ಶನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಕಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ TION ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ IE ಇರೋ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. THIEF ಇಲ್ಲ THEIF ಅದು ಉಚ್ಚಾರಣೆನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಈ ತರ IE TS ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, PRESSURE, ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಸ್ ಇದ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಿರೋದು, ಬಟ್ ಯಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ IE ಇರೋ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲ TNS ಇರೋ ಕಡೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ SNZ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಕೆಲವು, ಈಗ ಟ್ಯೂಷನ್, ಕಾಷನ್, ಫಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಕೇಳಿಸೋ ಪದಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ S ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ Z ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ T ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ஓகே, தமிழ்ல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இது ரொம்ப காமனான ஒரு தப்பு, நம்ம எல்லாருமே செய்யறது தான். ஏன்னா சில வார்த்தைகளை நம்ம ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் அதோட அர்த்தம் தெரியும், டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் அதோட ஸ்பெல்லிங்கில் கொஞ்சம் ஒரு ஆல்ஃபபெட் அங்கே இங்கே போனால் கூட நம்மளுக்கு அவ்வளோ தெரியாது, ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு டுமாரோ, இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் தான். தப்பான வேர்டில் நான் TOMMORROன்னு இருக்கு. ஆனால் கரெக்டான வேர்டில் TOMORROWன்னு இருக்கு. ஓகே, ஆனால் ரெண்டுமே படித்து பார்த்தா பெருசாக ஒன்று நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தோணாது. நம்ம எப்படி சொல்கிறோமோ, டுமாரோ நம்மளுக்கு இதில் ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குன்னு கூட ஒரு வாட்டி நானே எக்ஸாமில் உட்கார்றப்போ எனக்கு தோணி இருக்கு, ஐயோ இப்படி இருக்குது, ஆனால் R டபுளா இல்லை M டபுளா இல்லை ரெண்டுமே சிங்கிளா இல்லை ஏதாவது ஒன்று டபுளா, இப்படி நம்ம தோணிகிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு. சரியா, அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட்லி நம்ம கரெக்டாக அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். சரியா, அது கரெக்டாக நம்ம வாயில் வரணும். அதில் கூட நிறைய இடத்துல நம்ம ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவதுனா, இப்போ இங்கே பாருங்க, டெஃபினிஷன். ஓகே, டெஃபினிஷன் இருக்குங்க, அது ராங். டெஃபினிஷன் இருக்கு, அது கரெக்ட். ஆனால் படித்து பார்த்தா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் காதுக்கு விழுது, ரெண்டுமே பேசி பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி வருது. ஆனால் அந்த டவுட்டில் வந்துடுவோம் நிறைய பேர். இது 2016 கேட்ட கேள்வி. நிறைய பேர் டெஃபினேஷன்னு இது டெஃபினேஷன்ன்றது கிளிக் பண்ணிட்டாங்க. இங்கே நம்ம கரெக்டாக அது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கரெக்டாக எடுக்க முடியும்.
இப்போ டுமாரோவில் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் படித்து பார்க்குறப்போ இப்போ சில சில வாக்குகள் இப்போ சே டியூஷன், காஷன், ஃபியூஷன், ஓகே, எல்லாத்துலேயும் ஷன் ஷன் ஷன்னு வருது. ஆனால் ஃபியூஷனில் வந்து SION வருது, காஷனில் வந்து TION வருது. இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம சொல்கிறப்போ காதுக்கு சேமாக என்ன கேட்குதோ அது ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஸ்பெல்லிங் பார்த்துருங்க. இந்த ப்ரெஷர் இல்லை ஃபியூஷன், காஷன், இதில் TIONனா SION. ஏன்னா படித்து பார்த்தா நம்மளுக்கு கரெக்டாக தான் தோணும், ஆனால் அந்த ஸ்பெல்லிங்கில் கூட நம்மளுக்கு தப்பாயிடலாம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நான் சில ஹிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன். இப்போ டபுள் ஆல்ஃபபெட் எங்கேயாச்சும் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா அது கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்து வச்சுருங்க. ப்ரெஷர் இல்லை டுமாரோ, இங்கே டபுள், இங்கே R 2 வாட்டி வருது. ஓகே, அது ஒன்று. டபுள் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஸ்பெல்லிங்கை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. ரெண்டாவது, இந்த நம்ம பேசும்போது ஒரே மாதிரி சவுண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ காஷன், ஃபியூஷன் இப்படி இருக்கும்போது டீயா எஸ்ஸா அது ஒரு வாட்டி பார்த்துருங்க. அப்புறமா இது என்னது, இந்த INE வர இடத்துல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஏன்னா ஒரு வாட்டி தீஃப்னு சொல்லுவோம், ஆனால் எழுதுறப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். THIEFA இல்லை THEIFA இந்த மாதிரி ஒன்று நம்ம தலையில் வந்துடும். சரியா? ஸோ அது INE இருக்கிற இடத்துல அதுவும் கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங்கை பார்த்துருக்கு, எது ஃபர்ஸ்ட் வரணும் எது அப்புறமா வரணுன்றது. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ്. ഇനി മലയാളത്തിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. കാരണം ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് എന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, വളരെ സുലഭമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത്ര യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് നോക്കാൻ വിട്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ ടുമോറോ എന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. TOMMORROW ആണോ അതോ TOMO ആണോ, M ആണോ ഡബിൾ, R ആണോ ഡബിൾ. പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കുക? ഇത് ഞാൻ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില വാക്കുകൾ ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചു. ഒരുപാട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ചില സ്പെല്ലിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ച പോലെയായിരിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിൽ എന്തോ ഒരു പെശകുണ്ട്, ഓക്കെ ഇതല്ല, സ്പെല്ലിങ് തെറ്റായതായിരിക്കുന്നു. അപ്പം എത്രത്തോളം വായിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമുക്കിത് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ 2016 17 ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ, ഡെഫിനേഷൻ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ, അത് തെറ്റാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഡെഫിനിഷൻ, ഇത് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പലരും ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ കറക്റ്റാക്കി ടിക്ക് ചെയ്തവരാണ്, അവർക്കൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉച്ചരിക്കുക. ഡെഫിനേഷൻ എന്നല്ലാതെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പലതും നമ്മളിപ്പം ഈ എന്താണ് കോഴ്സ് എന്നുള്ളത്, കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം, ഒരു സ്ട്രീം, അതും കോഴ്സാണ്. പക്ഷേ ഇനിയൊരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റഫായിട്ടുള്ള സർഫേസ്. അപ്പം പലതും ചിലപ്പം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷേൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പലതും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പം അങ്ങനെ ചില മിസ്റ്റേക്സ് വരലുണ്ട്. ഇപ്പം ഓക്കെ, അത് ഞാൻ വേറൊരു ലെക്ചറിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പം ഞാൻ ഒരു പൊടിക്കൈ പറഞ്ഞു തരാം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഉച്ചാരണത്തിൽ ഒരേപോലെ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കൂ. ഇപ്പം കോഷൻ, ഫ്യൂഷൻ രണ്ടിലും ഷൻ എന്നുണ്ട്. കോഷൻ്റെ ഷൻ TION ആണ്, അതേപോലെ ഫ്യൂഷൻ്റെ SION ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെ ഉള്ള വാക്കുകളുടെ T ആണോ S ആണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക്. പിന്നെ എന്താണ്, ഫാഷനിൽ FASHION. സോ അങ്ങനെ ഒരേപോലുള്ളതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണം. പിന്നെ ഈ ഡബിൾ ആൽഫബറ്റ്സ്, ഇപ്പോൾ ടുമോറോയിൽ ഡബിൾ R ഉണ്ട്, ഓക്കെ. പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ, M ആണോ ഡബിൾ R ആണോ. അപ്പോൾ ഡബിൾ ആൽഫബറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സിലുണ്ടോ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ കറക്റ്റ് ഉച്ചാരണത്തിലൂടെയും പലതും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ INE, ഇത് പലപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മൾ തീഫ് എന്ന് പറയുന്നു, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തീഫ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ
എഴുതി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ THEIF ആണോ അതോ THIEF ആണോ, അയ്യോ ഇത് ഇത്രയും ബേസിക് ആണല്ലോ, ഇതുപോലും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് IE വരുന്ന സംഭവങ്ങളും ഒന്നും കൂടി സ്പെല്ലിങ്സ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്പെടും. ഓക്കെ, സ്പെല്ലിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിലും 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. രണ്ടും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4 മാർക്ക് എളുപ്പം ഇതിലും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. Coming to the second component, grammar. Okay, so common errors. That is like, you know, there'd be very small mistakes in sentences which would otherwise appear very normal, but when you when you look at it from a grammatical perspective, you understand that only a person who's looking at it from a grammar perspective would be able to understand that there is a flaw in it. Okay, so that again we will be dealing with it in class. Well, so 1 to 2 questions again for like 4 marks. You can expect 4 marks out of this. So an example of common errors would be, supposing the cat run fast. Okay, is there an error? That's what the question would ask. Is there an error? Should it be ran? Should it be run? Should it be running? Or no error option. So a person who knows grammar would understand that if running has to come, it has to be preceded by is. The cat is running fast. But run is the present tense. You cannot use it here. So the one who knows it would understand it. Okay. So that is basically how we would be dealing with the common error section. We'll be practicing a lot. Practice is key. The more we practice, the better we get. Let's not aim for perfection. Let's rather look for excellence. So we would be practicing a lot of questions on common errors in a way that you'll all be comfortable dealing with these sort of questions. Again, 4 marks. Yeah, you can expect about 4 marks here if you manage to sit through our classes and you can get these questions right. So what I'll do is I'll just explain everything first in English and then I'll switch to another language because I feel otherwise it would be difficult for people of different languages to switch by. Okay. Second component, sentence improvement. Okay. 1 to 2 questions again for 4 marks. So what exactly is sentence improvement? Sentence improvement again. Certain questions would appear like it's fair enough, but then there is always scope for improvement in that. Example, if I say mobiles was not permitted in our college, you understand what it means. Basically means you shouldn't take mobiles to college, but then if you know grammar, you can improve it a little, right? If it is one mobile, you can say mobile was not permitted, but if it's a lot of mobiles, then it's not was, it should be were. Okay, so mobiles were not permitted in our college. So these, again, it shows your stronghold over grammar. We would be working out enough of questions to help you tackle this section well. Now the third component, please notice, voice. Okay, 1 to 2 questions again. Voices, active and passive voice. Okay, what exactly is active voice? Active voice is, I'll give you an example. Like active voice is, I am baking a cake. I am doing something actively. That is active voice. I am baking a cake. That shows I am in action. I am doing something. That is active voice. Okay. Passive, I am not important here. A cake is being baked by me. I am not active. I am not important. My identity is not important, but the cake rather takes my place. A cake is being baked by me. A cake is being baked by me. I'm gone. I'm not important there. Okay, so that is what active and passive is. Okay. The last component, narration. 1 to 2 questions again. So narration is basically narrating what was spoken by somebody else. Supposing I say like supposing my mom sends me to a grocery store and asks me to get something. So she says, Ria, go to the dairy and get 1 liter of milk. So I go there and can I tell him like, so uncle, my mom said, Ria, go to the dairy and get a liter of milk. That's not what I'm going to say, right? What am I going to say? I'm going to go and tell them like, uncle, I need a liter of milk, or my mom is asking for a liter of milk, or just give me a liter of milk, right?
that is how I would be telling what my mother said. I would say, okay, my mother asked for a liter of milk. I wouldn't literally narrate exactly what she said. I wouldn't literally behave like her. Okay, that is what it is. नाउ हिंदी में अब ग्रामर विभाग में पहला कंपोनेंट है कॉमन एरर्स. ठीक है, कॉमन एरर्स क्या है वो अच्छे से हम ग्रामर समझने पे ही हम ऐसे क्वेश्चंस को हम टैकल कर पाएंगे. वो क्या है कि अगर देखिए, ये टेंस जो है ना, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग या सिंगुलर प्लूरल ऐसे है. अगर मैं ये भी कह सकती हूँ कि सीता गाना गाएगा. ठीक है, मोरलेस सब समझ सकते हैं कि अच्छा वो गाना गा रही है, पर एरर क्या है, वो स्त्रीलिंग है तो कुछ गड़बड़ है उसमें. तो सीता गाना गा रही है या गाना गाएगी ऐसे कहा जाता है. ठीक है, तो ये भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसे परफेक्ट करेंगे. तो इसमें से भी आप एक या दो सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 4 मार्क आसान से आप इसमें ले सकते हैं अगर आप क्लासेस को अच्छे से फॉलो करें तो. ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या है, अब ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जहाँ पे पढ़ने से बहुत सही लग सकता है, पर स्कोप है कि उसे और अच्छा बनाए. ठीक है, इसका भी उदाहरण हम एक्सप्लोर करेंगे हिंदी में काफ़ी ज़्यादा. इसमें भी एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 4 मार्क आप आसान से इसमें भी ले सकते हैं. ठीक है, वॉइस. वॉइस क्या है, एक्टिव पैसिव. एक्टिव वॉइस क्या है, अब मैं उदाहरण दूंगी. अब एक्टिव वॉइस में अगर मैं कहूँ कि मैं केक बना रही हूँ, अब इसमें मैं एक्टिव हूँ, मैं बना रही हूँ केक. ठीक है, तो यहाँ मुझे वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है क्योंकि मैं केक बना रही हूँ, तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ. ये है एक्टिव वॉइस. पैसिव कैसा है, पैसिव एक केक मेरे से बनवा रहा है या हाँ मेरे से बनवा रहा है, तो यहाँ मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरे बारे में नहीं है, ये मेरा स्थान जो है वो केक ले लिया. ठीक है, तो एक्टिव में एक्टिवली मैं कुछ कर रही हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, वो है एक्टिव. एक्टिवली अगर कुछ हो रहा है या कोई कुछ कर रहा है तो ये है एक्टिव. पैसिव में ऐसा बताया जाता है. ठीक है, ये भी हम काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स वर्कआउट करने से ही हम इसमें परफेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, वॉइस हो गया. अब नरेशन. नरेशन क्या है, अगर किसी किसी ने कुछ कहा है तो वो हम किसी और से हम कैसे कह रहे हैं. अगर मेरी माँ मेरे से अगर कह रही है कि ठीक है लाडू, दुकान जाके टमाटर ले आओ. वो बोल रही है कि लाडू दुकान जाओ और 1 किलो टमाटर ले आओ. तो मैं क्या जाके दुकानदार से ऐसे बोलूंगी कि अंकल जी, मेरे माँ ने कहा कि लाडो तुम दुकान जाके 1 केजी टमाटर ले आओ. मैं ऐसे नहीं कहूंगी ना, मैं सिर्फ जाके कहूंगी कि अंकल जी माँ 1 केजी टमाटर मांग रही है, या अंकल जी मुझे माँ टमाटर पूछ रही है, टमाटर मांग रही है. ठीक है, तो ये है नरेशन. जो जैसे हम किसी ने कुछ जो कह रहे हैं हम इसे किसी और से कैसे कहते हैं बिना पास्ट टेंस वो मिस्टेक के, जो हम एक थर्ड पर्सन से हम क्या कैसे हम उसे कन्वे कर रहे हैं, ये है नरेशन. इसमें भी कई रूल्स है, ये भी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करके ही हम इसमें भी परफेक्शन लाएंगे. ठीक है, इसमें भी 1 से 2 सवाल 4 मार्क आसान से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले क्लास में, तो इसमें गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है. ठीक है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ 4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಎರರ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ತುಂಬ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಾಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1-2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಓದಿದ್ರೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರೋ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ತುಂಬ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು ಎತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಥರ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ 4 ಮಾರ್ಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಯ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್? ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು? ಈಗ 2 ಭಾಗ ಇದೆ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ನಾನು ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೇಕ್ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋದಾ, ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರೋದಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಅವಾಗ ನಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನಡೀತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕೇಕ್ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಇದೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ನಾವು ತುಂಬ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು, ಅದು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಏನು, ರಿಯಾ ನೀನು ಡೈರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ತಗೊಂಬ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾನು ಡೈರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ನಾನು ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಿಯಾ ನೀನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ತಗೊಂಬ, ಆ ಥರ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬೇಕಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ எக்ஸ்பெக்ட் ಮಾಡ್ಬೋದು. ஓகே, தமிழில் கிராமர் பார்ட்டில் வந்து 4 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து காமன் எரர்ஸ். காமன் எரர்ஸ்னா என்ன? இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக சில தப்பு நம்ம செஞ்சுட்டே இருப்போம் சில பாஷைகளில், சரியா? இப்போ சில மிஸ்டேக்ஸ், இப்போ வந்து இப்போ ரொம்ப மதிப்பு கொடுத்து பேசுகிற ஒருத்தர் பற்றி நம்ம இப்போ சிங்குலரில் பேசுறது அப்படி அது ஒரு காமன் எரர் தான். ஆனால் அது படித்தா புரிஞ்சிடும், சரியா? இப்போ அப்பா வந்தான்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம், வந்தாங்கன்னு தான் சொல்லுவோம், இல்லையா? ஸோ ஆனால் வந்தான்னு சொன்னால் கூட புரியும், ஆனால் அது ஒரு எரர். அப்படி பேசக்கூடாது, நம்ம மரியாதை கொடுத்து பேசும்போது வந்தாங்க போனாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து காமன் எரர்ஸ். இது கூட நம்ம நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இது நம்ம பர்ஃபெக்ட் பண்ணிடுவோம். இன்னொன்று வந்து சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் நம்ம ஒரு பாஷையில் நம்ம பேசுகிறோம், ஆனால் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லலான்னு ஒரு இது நம்ம மனசில் இருக்கும். ஸோ அதுதான் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொல்கிறது. இது இப்போ நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறது இதுக்கு? இப்போ 1 வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ அவ அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறத விட சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ஒரே வார்த்தையில் எல்லாமே சொல்ல முடிஞ்சால் அதுவும் ஒரு சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான். ஸோ இங்கே கூட 2 கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. இதுவும் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோன்னா 4 மார்க் இங்கேயும் வாங்கிக்கலாம். வாய்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ். ஓகே, இதுலேயும் 1 to 2 questions for 4 marks. ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னா என்ன? உதாரணத்துக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னா இப்போ நான் ஒரு கேக் செய்கிறேன் சொன்னால் அது ஆக்டிவாக நான் இப்போ என்ன செஞ்சிட்ருக்கேன், நீ என்ன செஞ்சிட்ருக்கேன், நான் இப்போ ஒரு கேக் செஞ்சுட்ருக்கேன் இல்லை செய்கிறேன், அது வந்து ஆக்டிவாக நான் இப்போ நான் முக்கியம், நான் ஆக்டிவாக செஞ்சுட்ருக்கிறது தான் நான் ஒரு கேக் செய்கிறேன்றதோட மீனிங். ஓகே, பாசிவ்னா என்ன? ஒரு கேக் என்னால் செய்யப்படுது, அது எப்போ, இது இன்னும் முன்னாடி நடக்குமா, இல்லை இப்போ நடந்துட்டுருக்கா, இல்லை. ஸோ அங்கே நான் வந்து முக்கியம் இல்லை, கேக் வந்து அந்த இடத்த எடுத்துக்கும். ஒரு கேக் என்னால் செய்யப்படுது. ஓகே, இதுதான் ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ்.
நரேஷன்னா என்ன? இப்போ ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் நம்ம இன்னொருத்தங்க கிட்ட எப்படி சொல்றோம்ன்றது. இப்போ எங்க அம்மா இப்ப என்கிட்ட சொல்றாங்க, ரியா நீ வந்து டைரிக்கு போய் 1 லிட்டர் பால் வாங்கிட்டு வான்னு. சரியா? அத நான் அப்படியே கேட்டுட்டு டைரிக்கு போய் நான் கடைக்கார அண்ணன்கிட்ட என்ன சொல்லப் போறேன்? அண்ணா, அம்மா சொன்னாங்க, ரியா நீ கடைக்கு போய் 1 லிட்டர் பால் வாங்கிட்டு வா. அப்படி நான் சொல்லுவேனா? நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன்ல. நான் என்ன சொல்லுவேன்? அண்ணா அம்மா 1 லிட்டர் பால் கேக்குறாங்க. நான் என்ன சொல்லுவேன்? அம்மா 1 லிட்டர் பால் கேக்குறாங்க. இல்ல எனக்கு 1 லிட்டர் பால் குடுங்க, அம்மா கேக்குறாங்கன்னு சொல்லுவேன். ஆனா இதே மாதிரி நான் அது கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்கு. அது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? ஸோ நரேஷன் கூட நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் அது வச்சு நீங்க இங்க கூட ஆராம நீங்க டேக்கிள் பண்ணி நீங்க 4 மார்க் வாங்கிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இங்கேயே இப்போ பாருங்க 1 to 2 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா உங்களுக்கு ஒரு மினிமம் 8 மார்க்கு, மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஒரு மினிமம் ஒரு 8 மார்க்காவது நீங்க இங்க வாங்கிக்கலாம். ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா கூட ஒரு கொஸ்டினுக்கு 2ன்ற கணக்குல நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஒரு மேக்ஸிமம் நீங்க இதுல ஒரு 16 மார்க்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். 16 மார்க்ஸ்னா ரொம்ப பெரிய மார்ஜின், எஸ்பெஷலி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல. ஓகே, ஸோ நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்க கோர்ஸை. മലയാളത്തില് ഗ്രാമർ ഭാഗത്തിൽ 4 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തത് കോമൺ എറേഴ്സ്. കോമൺ എറേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല നന്നായി ഭാഷ അറിയുന്നവർ പോലും ചില വളരെ സാമാന്യമായ ചില ഒരു തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഭാഷ പറയുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മതിക്കുന്ന ഒരാളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സിംഗുലറിൽ സംസാരിച്ചാൽ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വാന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ വാ ഇത് നിങ്ങൾ വാന്നല്ല, നിങ്ങൾ വരൂ എന്നല്ലേ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പം ഇപ്പം വന്ന് തിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മോശമാവും. ചില നാടുകളിൽ അത് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. കഴിക്കുന്നേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എറേഴ്സ് ആണ്. മതിപ്പ് കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ എറേഴ്സ് ആണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക പോലും ഇല്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കും, പക്ഷെ ഭാഷ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇതിങ്ങനെയല്ല, ഇത് ആ കണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് വരരുത്, ഈ കണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അത് വരരുത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല ഉദാഹരണങ്ങളും വെച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾ നന്നായി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 4 മാർക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. സെന്റൻസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. സെന്റൻസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും. എഴുതി വെച്ചതിൽ വലിയ ഇതൊന്നും തെറ്റൊന്നും കാണില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പറയാൻ ഇനിയൊരു വേറൊരു നല്ല രീതി ഉണ്ടാവും. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി എങ്ങനെയാ നന്നാക്കാൻ പറ്റുക, കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാ തോന്നിക്കാൻ പറ്റുക, അതാണ് സെന്റൻസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ഇതും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ നമ്മൾ പല ഉദാഹരണങ്ങളും നോക്കുക. ഇതിലും 1-2 ക്വസ്റ്റ്യനോ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇതും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ 4 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വോയിസ് എന്താണ്? ഉദാഹരണത്തിന് വോയിസിൽ 2 ഭാഗമാണ്, ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, പാസീവ് വോയിസ്. ഇതൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ പറയാം. ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഉദാഹരണം, ഞാനൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. ആക്റ്റീവ്ലി ഇപ്പം ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന whatever. സോ അതാണ് ആക്റ്റീവ്. ഞാനിപ്പം ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആക്റ്റീവ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അതാണ് ആക്റ്റീവ്. പാസീവ് എന്താണ്? ഒരു കേക്ക് എന്നിലൂടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുക, അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്കല്ല പ്രാധാന്യം, ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് എവിടെയോ നടന്ന പോലെ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു കേക്ക് എന്നിലൂടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത്, അതാണ് പാസീവ് വോയിസ്. ഓക്കെ. 4ാമത്തെ വിഭാഗം നരേഷൻ. നരേഷൻ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അത് ഇനിയൊരാളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം അമ്മു നീ കടയിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 1/2 കിലോ പാല് വാങ്ങിയിട്ട് വാന്ന്. അപ്പം ഞാനിത് കടക്കാരൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല, ചേട്ടാ അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മു നീ കടയിൽ പോയിട്ട് 1 ലിറ്റർ പാല്. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറയാം. ഞാൻ എന്താ പറയുക, ചേട്ടാ അമ്മ 1 ലിറ്റർ പാല് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ പാല് വേഗം കൊണ്ടുവച്ചെല്ലാൻ അമ്മ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് നരേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് നരേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ചില നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, പാലിക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, തെറ്റിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് നരേഷൻ. ഇതും ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എത്തുന്നവരെ നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. The third pillar, reading comprehension. Okay. So firstly, paragraph reading.
I think I've already told you about reading comprehension, so there's not much left in it. So paragraph reading, as like I told you, the key here is to practice more and more. The more you practice, the better, the easier it is for you to answer this. So you would have to develop on good reading habits. You would have to read, on a daily basis consistently. The more you read, the more comfortable you would be. You wouldn't have to read a passage 4 or 5 times to keep answering questions related to that. The more you read, the better you retain. Okay. Close passage is, it's more like what I spoke about. Puzzle is like, there would be fill in the blanks, but then there would be answers to it. But it'll not be jumbled. Now you should know which answer to place where. It could be puzzle test, or it could also be like a passage that is completely given. You have to choose from the given options. You should be able to make sense of the passage, which fits better where. We would, this again, I cannot really emphasize on it here. We can only figure this out by practicing from multiple books. Okay. So I don't think I would have to explain this much in detail, because I've done it in all languages while giving you an overview of the 3 pillars. So it could be puzzle test, or it could be a closed passage. There are, more or less it should be the same. So this is, I think now we are at the end of our slide. Yeah. Yeah. Yes. So this was about the basic introduction. I hope I have been effective in the languages that I've spoken now. Another important point I would like to make is, you all would have observed that I have used about 5 languages in the course of this video. And trust me, this doesn't come overnight. This is something that I have been speaking, being, of course, born and brought up in Bangalore. These are the languages that I use on a daily basis. So the better I have used, the more comfortable I am in speaking in all of these languages at the same time. Okay. So similarly, what I would tell you all is, if you do not have the privilege of speaking English on a daily basis, which I'm sure not everybody would, be speaking in English, people especially in other parts of India, at least stay in touch with the language by either reading, that is for the mind, that is to develop your reading speed, and for the ear and for the pronunciation, make sure you listen to any good news channel in English, be it BBC, be it Quint, be it, or listen to interviews of good people, people who are, who have a good command over the language, so that you grasp the language better. So that is one way we work on our pronunciations, and also on our vocabulary and our ability to write and read. Okay. So thank you. So let us stay with each other, let us push each other, motivate each other, let us stick on till the end consistently, and we promise to bring you the best results. Okay, so God bless you all and have a great day.